Ay guys, sa video ito, i-share ko sa inyo kung paano i-set up yung robot. Okay? So, syempre, kailangan ma-receive nyo yung file na to. And then, itong set file, ayan kung makapansin nyo, one for AUD, USD, one for Euro, USD, and one for USD, JPY. Okay? So, copy nyo lang yung set file, copy, and then punta na kayo sa MT4 nyo, go to File, and then open data folder, tapos punta kayo ng MQL4 and then presets, tapos dyan nyo ilagay, i-paste nyo po dyan. Alright, so kung nakopya nyo na yung mga set file, and then ito naman ex4, kopya nyo lang yan, copy, and then punta ulit kayo sa MT4, open data folder, and then MQL4, and then dito naman sa experts, i-paste nyo yung ex4. Alright? So, ngayon, na-attach na natin yung mga robot sa MT4. Ang gagawin naman natin, i-drag natin siya dun sa tatlong pair. Okay? So, bago yun, punta kayo na export, right-click, and then refresh para pumasok yung in-attach natin. Tandaan nyo, guys, tatlo yung pair, AUD-USD, Euro-USD, and USD-JPY. Tapos, lahat siya naka M1. Okay? 1 minute nyo lang lahat. Tapos, i-attach na natin. Click nyo lang yan, and then i-attach nyo rito. Okay? And then, punta kayo sa common, tapos click nyo yung allow, and then allow live trading. Sa inputs naman, ilo-load nyo yung presets. So, ito ay AUD-USD. So, ito yung pipili nyo, AUD-USD. Alright? So, depende sa account size ng funded account nyo. And then, nababago nyo lang itong lot size. Okay? Next, i-okay nyo lang. And then, sumunod naman, Euro USD. Okay? So, attach nyo lang ulit. And then, ganun din, i-allow nyo yan. Allow, and then, inputs. Tapos, ilo-load nyo naman si Euro USD. Okay, so okay nyo lang. Again, yung lot size, kayo po ang bala, depende sa account. Then click nyo lang okay, and then USD JPY, load nyo lang. Tapos, dito sa common, click nyo yung allow and allow trading. Sa inputs, i-load nyo naman si USD JPY. Alright, so ayan na guys. So kapag gusto nyo na siya mag-run, i-click nyo lang yung auto trading. Okay? So, kung halimbawa, ito yung account nyo. Kiklik nyo yung auto trading, EURUSD auto trading, click nyo rin yan. And then, dito, auto trading, i-click nyo rin. Okay? So, once na enable na yung auto trading, na-set nyo na yung set file, and then, hintayin nyo lang yan, mag-scan na yan ng market, and then mamaya magpo-position na po yan. Alright, so yun lang guys. Gawin nyo lang to step by step, hindi kayo maliligaw. So, good luck sa trades nyo. Okay, bye-bye.